Svi ukućani su šokirani nakon što čuju šta je Halil predložio Zeynep. Naravno, ova stvar se ne sviđa Songu, dok je Gulhan drago što to čuje. Zeynep je začuđena ovim i ne zna šta da kaže Halilu. On tada odlučuje da njih dvoje odu nasam u njegovu kancelariju da popričaju. Halil govori Zeynep da njemu treba neko ko mnogo dobro poznaje ovaj posao, a to je Zeynep. Ona je počastvovana što joj je Halil predložio ovo, ali govori da će razmisliti i javiti mu večeras. Halil dodaje to da Zeynep neće imati mnogo posla i da bi mogla čak nekada pripaziti na svoju baku, jer zna koliko joj je dragocena. Zeynep odlazi u svoju sobu i razmišlja kakav odgovor da da. Aziz dolazi u goste Halilu kako bi mu doneo tespih i pitao kako je Zeynep. Halil govori da radi sve kako bi usrećio Zeynep, ali pored toga ona je veoma dobar inženjer poljoprivrede. Aziz govori da Halil može sakrivati još malo istinu, ali ako je Zeynep stvarno stalo do njega, ona će shvatiti i oprostiti mu, a Halil se naravno nada tome. Nešto kasnije, Halil želi da pronađe osobu koja je kriva za ono što se desilo sa njegovom majkom. On priča sa Čanan o tom danu, a Čanan se snalazi i u trenutku govori da je taj dan došla jedna žena sa ćerkom po imenu Šukrije. Halil pita za adresu te žene, ali Čanan samo govori da ona živi negde na ulasku u grad. Halil odmah zove Erena kako bi sve pretražio o ovoj ženi, ali ništa od ovoga nije istina. Čanan odlazi kod Songul u sobu, prenoseći šta je uradila i da sada Songul mora malo da otvori usta i kaže nešto kako bi im Halil poverovao. Zeynep kasnije dolazi kod Halila u radionicu i njih dvoje odlaze kako bi Zeynep pokazala jedan dnevnik koji je vodila za biljke. Zeynep pokazuje sve Halilu i on vidi koliko ona ima znanja i želje da radi ovaj posao. On prelazi na drugu temu, pitajući je da li postoji nešto što bi želela da izbriše iz sećanja. Zeynep govori neke stvari iz detinjstva, te pita Halila da li tako nešto postoji kod njega. On govori da je nekome naneo veliko zlo i da želi to da ispravi. Ona govori da bi ta osoba sigurno oprostila jer je Halil dobar čovek. Ona čak dodaje da ga nekada zamišlja kao dečaka sa brda Ruzgarli tepe, jer je uvek tu uz nju kada joj je teško, a on svakog trenutka želi da joj kaže istinu, da je to zapravo on. Halil pita Zeynep da li je razmislila o ponudi, na šta ona odgovara da jeste i da će prihvatiti taj posao. Halil zagrli Zeynep, a ona se zbuni zašto je to Halil uradio. On se postidi i ustaje, govoreći da odlazi po poklon koji je želeo da joj da ovom prilikom. Zeynep u tom trenutku zaigra srce, govoreći sebi da nikada nije osjetila ovako nešto. S druge strane, Feriha priređuje rođendansku tortu Hakanu, a on se obraduje jer nikada nije slavio rođendan sa nekim. On govori Ferihi da mu je samo majka spremala jedan kolač i to je bila njegova proslava, tako da je počastvovan što je Feriha ovo uradila. Selma priča sa Tulaj o Fejazu i pita je da li je ona znala za ovo. Tulaj govori da ljudi prave greške i da im se nekada može oprostiti. Selma se seti kako je Eren izgledao kada je video da je zove Fejaz, te govori Tulaj da više nikada neće da čuje za Fejaza i da je ta priča završena. Halil i Zeynep odlaze u svoje sobe, a Songul sretne Halila, govoreći mu da ne sme zaboraviti zašto su došli ovde i šta je njegov otac prošao. Halil prekida Songul, govoreći joj da je to sve laž i da je pročitao šta je njegov otac pisao u zatvoru, a da je Omer izgubio život ne znajući šta se desilo. Sutradan ujutru Alper prilazi Zeynep, pitajući je da krene sa njim danas, jer se dogovorio sa zemljoposjednikom za plaćanje. Zeynep govori da ona sada Halilov asistent i ne može više pomagati Alperu. Alperova vest pogodi i on razmišlja kako će se osvetiti Halilu za sve i da će Zeynep biti njegova žena. Halil sreće Zeynep kako izlazi iz kuće u žurbi. On je pita gde je krenula, a ona govori da želi da prenese svojoj porodici za novi posao. Ona odlazi u Muštimelat, govoreći šta se desilo, a Merve dodaje to da je Halil iznenađuje iz dana u dan, jer je on platio njenu prvu godinu na fakultetu. Svi su iznenađeni što čuju ovo, a Zeynep razmišlja kako je Halil tajanstven, ali sada se sve više pozitivno iznenađuje od njega. Halil govori Zeynep da se spremi, jer danas idu da se nađu sa jednom mušterijom. Ona se brzo sprema i pre nego što njih dvoje krenu, Alper prilazi, pitajući da im se pridruži, ali Halil mu stavi ruku na rame,
govoreći da se ovo tiče samo njihovog posla, te odlaze bez njega. Halil i Zeynep dolaze na jedno mesto, na kom Zeynep nije bila dugo vremena, a ona ga pita da li će mušterija doći ovdje. Halil govori da ovo priredio kao iznenađenje za nju, kako bi bili samo njih dvoje. Halil govori Zeynep da su došli ovdje kako bi odmorili glavu od svega, a posebno Zeynep jer je prošla kroz jako težak period. Ovo je dan posvećen njoj i njenom odmoru od svega daleko od svih. Zeynep je iznenađena ovim Halilovim potezom i ne može da opiše kako se zapravo osjeća lijepo. Halil samo želi da se više približi Zeynep i bolje je upozna jer mu je stalo do nje. U vili, Čanan i Asu dolaze u Songulinu sobu kako bi vidjele šta dalje da urade. Songul je već krenula da sređuje stvari sa Šukrije, ali ako ona ne uradi svoj posao kako treba, zna šta će se desiti. Da li je Songul pronašla ovu ženu pre Eren? Nešto kasnije, Songul sedi na terasi sa Gulhan i priča o tome kako ništa ne treba da veruju Zeynep. Gulhan navodi da je njoj samo stalo do sreće svog brata i da se osjeća dobro, a to Zeynep zapravo i radi. Songul ne dozvoljava Gulhan da priča tako lijepo o toj devojci, zbog čije su porodice oni izgubili roditelje. Feja se opet nalazi sa Tulaj kako bi uspeo da povrati Selmu sebi. Tulaj govori da to neće biti lak korak, a Fejaz već ima nešto u planu. Da li će mu Tulaj pomoći sa tim? Halil i Zeynep provode prelepe trenutke zajedno, a u jednom trenutku se pojavljuje Eren sa kamperom. Zeynep se iznenadi što ovo vidi, ali ovo je sve Halilov plan, kako bi bio duže sa Zeynep. Eren odlazi sa Halilovim automobilom da traži Šukrije, a Halil ostaje sa Zeynep. Zeynep govori Halilu da joj je žao što je Halil nije rekao da će napraviti ovakvo iznenađenje, jer je mogla da napravi neku hranu. Ona navodi šta joj se jede, a Halil u tom trenutku odlazi u kamper i donosi korpu punu hrane, što Zeynep dodatno iznenadi, govoreći da je on mislio na sve. Oni kasnije igraju igru pogađanja osobe, pričaju o svojim životima, pa čak se dotiču teme pored koga bi najviše voljeli da budu. Zeynep govori da bi voljela da bude pored svog projekta, koji je njena životna želja, a Halil razmišlja samo o Zeynep, govoreći sebi da nikada nije osjetio ovako nešto. Dan prolazi, a Halil nastavlja da iznenađuje Zeynep. On iznosi štab za pecanje, a ona ga pita kako zna da ona voli pecanje. Halil se seti kada je Zeynep jednom pričala Čemilu kako je išla na pecanje sa ocem na jezero i govori joj to. Nakon što provedu vreme pecajući ribe, Zeynep pita Halila šta bi on voleo da rade sada. On zamišlja kako pleše za Zeynep pored jezera, ali ubrzo se vraća u realnost, govoreći da želi napokon da živi život kako osjeća. On govori da je bio u tami svog života i nije mogao da živi onako kako treba, te da će se od sada fokusirati na lepši život. Halil odlazi u kamper, ali u tom trenutku Zeynep vidi pčele ispred sebe. Ona je alergična i kreće da se brani, a Halil to sve vidi. U jednom trenutku on vidi da Zeynep pada i tada je uhvati, te njih dvoje upadaju u jezero. Ovaj prizor je romantičan i nije se ništa desilo, sem zagrljaja, nakon što su isplivali na tlo. Da li je ovo napokon pomak između Halila i Zeynep?